अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मैं इस व्लॉग की वसातत से आपके साथ एक बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूँ। एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की टीम में एक बड़ी तब्दीली रूनुमा होने जा रही है। इब्तिदा में मैं सिर्फ इतना हिंट कर सकता हूं कि इस तब्दीली का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है और इसी तब्दीली से खैबर पख्तूनख्वा के फ्रंट पे एक बड़ी सियासी तब्दीली भी एक्सपेक्ट की जा रही है। मैं इस खबर की तमाम तर डिटेल्स कुछ ही देर में आपके साथ शेयर करूंगा। शर्त सिर्फ यह है कि आपको जुड़े रहना है। तमाम तर डिटेल्स मैं अभी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि गुज़श्ता रोज मैंने एक झगड़े से मुतालिक हिंट किया था अपने व्लॉग में। अब उस झगड़े की मजीद तफसीलात क्योंकि पब्लिक डोमेन में आ गई हैं, तो उससे जुड़ी हुई और उसके पसे पर्दा मुहरकात क्या है, बुनियादी तौर पर यह झगड़ा हुआ क्यों, इसके पीछे वजह क्या है, मैं उन हकाइक से पर्दा उठाने की कोशिश करूंगा कि हुआ बुनियादी तौर पर इसके पसे पर्दा मुहरकात हुए क्या है, मुहर्रक क्या था जिसकी वजह से ये मामला पेश आया। इस्लामाबाद के निजी होटल से मुतालिक मैंने आपको बताया था, क्योंकि अब होटल का नाम पब्लिक डोमेन में आ गया है, तो मेरा ख्याल है कि नाम ले लेने में भी कोई ऐसी ममानियत नहीं है कि जब फरीकैन की तरफ से ही नाम ले लिया गया है, बता दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस्लामाबाद का बड़ा 5 स्टार होटल मैरियट होटल था, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। हनीफ अब्बासी साहब और अनवारुल हक काकड़ आमने-सामने आ गए। हनीफ अब्बासी जब इस वाक़ये को नरेट करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि मैं होटल के जिम से निकल रहा था, शायद एक्सरसाइज़ करके निकल रहे थे। तो जब वो निकले हैं, तो उनका सामना अनवारुल हक काकड़ से हो गया और फिर अनवारुल हक काकड़ जो साबिका केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने हनीफ अब्बासी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप मुझे पकड़ने आए हैं। वो हवाला दे रहे हैं, रेफर कर रहे हैं गंदम स्कैंडल को, कि गंदम स्कैंडल में क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आ रहा है वीट स्कैंडल में, कि वीट इंपोर्ट की इजाजत केयर टेकर कैबिनेट ने और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने दी, तो इसलिए उन्होंने उसको रेफर करते हुए कहा कि आप मुझे पकड़ने के लिए आए क्योंकि आपकी हुकूमत है। तो हनीफ अब्बासी कहते हैं कि मैंने कहा कि मैं कसम खा के कह सकता हूं कि ये स्कैंडल जो है वो आपका बनाया हुआ है, आपका किया धरा है और नुकसान कौम भुगत रही है। जब ये कहा हनीफ अब्बासी के बकौल काकड़ साहब फ्लेयर अप हो गए, गुस्से में आ गए और गुस्से में आके उन्होंने कहा जी कि मैं अगर फॉर्म 47 का जिक्र करूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कैसे जितवाया गया। फिर मैं फॉर्म 47 क्या, मैं 1947 से शुरू करूंगा। खैर, ये मुठभेड़ हुई और फिर मामला जो राइट लेफ्ट लोग मौजूद थे उन्होंने रफा दफा कराया, यानी अच्छी खासी तल्ख कलामी हो गई, अच्छी खासी तल्ख कलामी, एक एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ हनीफ अब्बासी और अनवारुल हक काकड़ के माबैन। अब खबर क्या है, खबर की तरफ आते हैं। अनवारुल हक काकड़ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत मसला है और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही नहीं है। अब हम वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, यानी इत्तेहादी हुकूमत को काकड़ साहब से प्रॉब्लम क्या है। काकड़ साहब से जो पहला प्रॉब्लम था वो आसिफ अली जरदारी साहब को था। ऐवान सदर में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात जरदारी साहब से हुई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी मुलाकात के लिए ऐवान सदर में पहुंचे और ज़ाहिर है पाक फौज के सुप्रीम कमांडर, क्योंकि सदर ममलिकत जो है पाक फौज का सुप्रीम कमांडर सरबराह ममलिकत होता है, तो यकीनन जो सर्विसेज चीफ्स हैं या पाक आर्मी के जो सरबराह हैं वो मुलाकात के लिए सुप्रीम कमांडर के पास जाते हैं। लेकिन एक और वजह भी थी और उस वक्त सेनेट इलेक्शन आ रहा था। सेनेट इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी साहब ने यूसुफ रजा गिलानी को बतौर चेयरमैन सेनेट मैदान में उतारा, लेकिन दूसरी तरफ जो मुख्तदिर हल्के हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट है, वो अनवारुल हक काकड़ को चेयरमैन सेनेट देखना चाहती थी। अब इस मामले में एक सर्द जंग रही, कोल्ड वॉर रही। वारकैफ इस कोल्ड वॉर को, इस सर्द जंग को जीतने में आसिफ अली जरदारी कामयाब हुए और उन्होंने अपने कैंडिडेट को यानी यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट लगवा लिया। अब अनवारुल हक काकड़ एस्टैब्लिशमेंट के वो लाडले बच्चे हैं जिन पे एस्टैब्लिशमेंट को बहुत प्यार आता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर के बड़े मंजूर नजर है। अब काकड़ साहब सेनेटर तो हैं, लेकिन वो ना तो कैबिनेट का हिस्सा है, ना वफाकी वजीर है, ना चेयरमैन सेनेट है, ना किसी और ल्यूक्रेटिव पोस्ट के ऊपर है। अब सेनेट के अंदर तो हैं वो, लेकिन वो कहीं फिट नहीं हो रहे हैं, उनको कोई बड़ा पोर्टफोलियो मिल नहीं रहा है। अब मामला ये है कि पहले तो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ प्रॉब्लम था और जरदारी साहब जीत गए, अब प्रॉब्लम नून लीग के साथ है। और मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अनवारुल हक काकड़ साहब को एस्टैब्लिशमेंट
وزیر خارجہ بنانا چاہتی ہے اور اس وقت وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہیں. میں آپ کے ساتھ پہلے بھی خبر شیئر کر چکا ہوں کہ اسحاق ڈار کو ڈیپٹی پرائم منسٹر اس لیے بنایا گیا اور ان کی خواہش اس لیے پوری کی گئی, یہ ایک بڑا عہدہ اس لیے دیا گیا کہ آنے والے دنوں میں انوار الحق کاکڑ کو بطور وزیر خارجہ اپوائنٹ کرنا آسان ہو سکے, یعنی کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے تحت ایک بارگین ہو سکے. اب پاکستان مسلم لیگ نون کو کھٹک رہا ہے کہ ایک اور بندہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہے وہ کیبنٹ میں آ کے بیٹھ جائے گا اور ہمارے پورٹ فولیو کے اوپر نقب لگائے گا, تو یوں کہیے کہ نون لیگ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہے. اور نون لیگ کو تو ایک آنکھ نہیں بھارے کاکڑ صاحب کہ کاکڑ صاحب بھی کیبنٹ کے اندر آ کے بیٹھ جائیں گے تو کیبنٹ تو پوری کی پوری ہائی جیک ہو جائے گی. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ غصہ ہے جو پبلکلی چھلک رہا ہے, پبلکلی سامنے آ رہا ہے. تو نون لیگ اور کاکڑ صاحب کی جو مخاصمت ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وہ کسی وجہ سے ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ وہ وجہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. اچھا, اگلی خبر یہ ہے کہ کے پی میں نیا گورنر آ گیا ہے اور نئے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں. کے پی میں نئے گورنر کی اپوائنٹمنٹ کے بعد چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی ٹیم, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تبدیلی عسکری محاذ کے اوپر ہونے جا رہی ہے. خیبر پختونخوا میں جو اس وقت کور کمانڈر ہیں لیفٹنٹ جنرل سردار حسن رضا حیات صاحب, وہ اپنے عہدے سے یعنی ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ گیا ہے اور رواں مہینے ہی ان کو ریٹائر ہونا ہے. یعنی اس کا مطلب بڑی تیزی سے وہ ریٹائرمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر ظاہر ہے جب وہ ریٹائر ہوں گے تو نئے کور کمانڈر کو اپوائنٹ ہونا ہے, اور ظاہر ہے نیا کور کمانڈر چیف آف دی آرمی اسٹاف جو عاصم منیر کی اپروول کے بغیر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. اب میں آپ کو بتا دوں نئے کور کمانڈر کے حوالے سے بھی خبر یہ ہے, ذرائع کے مطابق جو فیورٹ کینڈیڈیٹ ہے دس پوائنٹ ان ٹائم فار کور کمانڈر پشاور وہ لیفٹنٹ جنرل شاکر اللہ خٹک ہے. یعنی لیفٹنٹ جنرل سردار حسن رضا حیات کے بعد لیفٹنٹ جنرل شاکر اللہ خٹک کے امکانات زیادہ ہیں کہ ان کو کور کمانڈر پشاور اپوائنٹ کر دیا جائے گا. اب کور کمانڈر ہاؤس میں علی امین گنڈا پور صاحب اپنی کیبنٹ کے ساتھ پہنچے, کچھ ملاقاتیں ہوئی, معاملات جو ہے وہ آگے کی طرف مثبت سمت میں بڑھنے کی کوشش بھی ہوئی, ایٹ لیسٹ اٹیمپٹ ہوئی, کوشش ہوئی. اب جب کور کمانڈر پشاور تبدیل ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جب ظاہر ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی ٹیم میں کوئی تبدیلی آئے گی اور ان کی مرضی سے آئے گی تو پھر ان کی مرضی سے اس تبدیلی کی کچھ سیاسی طور پر بھی امپلیکیشنز خیبر پختونخوا کے اندر دکھائی دیں گے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی. گورنر کے بعد فیصل کریم کنڈی کے بعد ایک اور بڑی تبدیلی عسکری محاذ پہ کور کمانڈر پشاور کی تبدیلی ہونے جا رہی ہے. لاسٹلی شہریار آفریدی جو پاکستان تحریک انصاف کے اسٹالورٹ ہے, ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مذاکرات کا مینڈیٹ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اور چیف آف دی آرمی اسٹاف جو عاصم منیر کے پاس ہے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات اگر ہوں گے تو ان دو شخصیات کے ساتھ ہوں گے. اور پھر عمران خان صاحب نے کلیریفائی کر دیا ہے کہ مذاکرات کی بات ہوئی ہے, ڈیل کی بات نہیں ہوئی. اور جو ٹیم میں نے بنائی علی امین گنڈا پور, شبلی فراز اور عمر ایوب پر مشتمل 3 رکنی ٹیم, یہ مذاکرات کے لیے بنائی ہے, یہ کسی ڈیل کے لیے نہیں بنائی. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.